मौसा ओ मौसा एटा कौन ए गाइस आज गोटे ब्यूटीफुल ब्लॉग रे स्वागत जणाउची देखो कुमुसी धाउ तो ए मते चोबे की धाउछु हैं हेलो सोई बड़े तो ए तो चार्जर छिड़ेलानी रे ओमो ए ए ए कौन कहू माने काली राती रे कुआडे जाइछला तो गाइस चल राती सारा छाया हे गेली पछे ताको पाइलिनी जमरो हां पर देखो एइबा ता धरी गइलु जा धरी जा काली राती रे कुआडे जाइछला पछाल काली राती रे कोला जुरा ओ हमर एटी किछि पिल्ला माछ धरथले हला हम गां रा शहर में देखो आइ जाबले कारे माछोरा देखेला एइडी एटा को माछ रे अब को माछ भाईटा इते से आल देखेबो आइलु आल देखेबो ओहो आ भीतर पड़छन ना वाटरबू फोंडा पुरै जाय हां मौई साइड हमरा फिशिंग रॉड आनछन फिश माछ धरिया मौसा मौसा ओ मौसा एटा कोन केंचुआ मोटा केंचुआ केंचुआ लगे माछ धरियो नहीं कौन बिकिबो ना खाइबो माछ को बिकाबो ना पकाओ जल्दी पकाओ तम वीडियो आज यूट्यूब रे पड़िबो पकाओ एपटे नाही जमर पानी नाही ना पानी सुखी जाई छी हां हां बा सेई बुडू जाऊ ना ना एपटे नाही बा पड़िला एई बड़े पेल ना ताको एई बड़े देख माछ एई देख कोठी ए छोटो चिया देखो देखा जाउनी जूम कर देखो देखा जाउ ए चंदन माछ दउछ ना कोन अबे ओजिना चपलटा 3500 टका केन थिला तो सफा करछु आ तळुबा आज मैं आछू माने माछ देखिया आसुनु साइकिल आन ना मैं आछू नहीं ना भंगा करू कोड जाउछु कोडबे तो वर्षा पकेगी माटी पूरा नरम हो जाई न ए जी देखो माने ए भला माटी रे हम जिबा कि रे बाप रे आज पूरा भांगी जाई रे रिते से आज भी स्टेक सब भांगी जाई हां लाइट टा पकइलो कौन अछि अरे बाप रे ये कौन जाको एरको छाड़ एई पड़े बारीटा कि गोटे काम छाड़ा जानी एते से एबे को सब बाउंस या कटायो रानी ना कोन बे सब नगर अधिका मरि जाउछन तो एटु नै सब पडु गेली 2-3 वर्ष तले भाई एटा एतो जोरे माने बण हे कि थिला जिबा को रास्ता नथिला एरा माने एतो सब बाउंस सब काटि दैछन जे ना को ई चले देखी चले लागुची धरा धरथिबे मसा एटा को माछटा कि रे जो बड़ माछटा जोटा हां एटा को माछटा रे एटा को माछटा भाईटा ना ना चुन्नाटा नहीं बड़टा भाकुर ना मौसा पड़िला आज बदे नाहांदी नाही आमे माछ देखिया 7 टा उठी गई पानी नहीं हां पानी नहीं एठी कोन खलिया कोडी रे कौन कइंच अछंती हां कइंच माने एई साइज कइंच हां एई साइज कइंच कि जाउ जे देखि कइंच अछि हां एई बडा आइते से
ହଁ ବାଲିଟା ବେ ବାଲିଟା କିଛି ହବନି। କାଦୁଅ ପଶିଗଲା ବାଲିରେ ମାନେ କାଦୁଅରେ ଏତେ ହେଇଥିଲା କାଦୁଅ ପଶିଗଲା। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ରେ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ କେତେ ସାଇଜ ମାଛ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ଟା ମାଛ ଦେଖିଲୁ ଜାଣିଛୁ ହଁ ପଳେଇଲାଣି କାହିଁ କେଡ଼ିଟା ମାଛ ଦେଖିଲେ ରେ ଏଇ ସାଇଜ ମାଛରେ ସତରେ ଆରେ କୋଉ ମାଛ ରେ କୋଉ ମାଛ ହଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବୁ ସେଇ ଡେଇଁ ପକଉଛି 500 ଟଙ୍କା। ହଁ ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେବି ଦେ ଦେଉନୁ ଆରେ ଦେବି ରେ ହାତରେ କହୁଛି ମିଛ କଥା କହୁନି ହାତ କହୁଛି ଡେଇଁବି କଣ ହେଲା ରେ ଏଇପଟେ ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦିଅ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନି ପାଚିଟା ରହିଯାଇଛି ଯାହା ଦେଖିବ ସେ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ହିଁ ଦେଖିବ ଆଉ ରହ ସନସେଟ୍ ହେଉଛି ହଁ ଯାହାରି ତୁ ଯାହାରି ଆମେ ଚାଲିକି ଯିବୁ ଯାହାରି ସେଇଠି ଦେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଦେଖାଉନି ଆଜବେଷ୍ଟ ମୋ ହାତ ସିଧା ଦେଖେ ସେଇଟା ପୁଣି କୁଆ ଆଡ଼ରେ ମୁଁ ଏଇନା ପଳେଇ ଆସିଲି ମାନେ ଏତେ ହାଲିଆ କ'ଣ ହେଲା ହଁ ଚଢ଼େଇ ଧରୁଛ କ'ଣ ଏମିତି ଛାତ କରିଛ କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି କ'ଣ କରିବ କେତେ ଖାଇଲେନି ଅଂଶୁ ସେ ବାଟୁଳି ଛିଣ୍ଡି ଗଲାଣି वो जो ये छोटे छोटे चढ़ी जाक बस धरुच ना हाँ ସେପଟେ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଏଠି ତାଙ୍କ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ଏଠି ଗଲା ଆହୁରି ହଁ 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 ଏଟା ଭଁରଟା ରେ ଚଢ଼େଇ କେତେବେଳୁ ହେଲାଣି ପାପୁଲାଇରା ସେମାନେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଧରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି 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 ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପକ୍ଷୀ ଓ ଏଇ ଚଢ଼େଇ ଯାକ ଧରୁଛ ଦେଖିଆ ତମେ ଏଠି ଘୋଷଲା ବନେଇଛ କାହିଁ ଏଇ ଘୋଷଲାଟା କେମିତି ବନେଇଲ ଆରେ କେତେଟା ଧରିଲାଣି କେତେଟା ଛାଡ଼ିଦେଲ ହଁ ଛୋଟ ବାଇ ଚଢେଇ ଭଳିଆ ପୁରା ଡିଜାଇନଟା ହଁ ଏଠି କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ସେଠି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇପଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଲୁଚି ଯାଉ କିଛି ବାହାରକୁ କିଛି ବାହାରନି ସେମାନେ ଆସିବେ ର ଚଢ଼େଇ ପଳେଇ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ପଳେଇ ଆସିଲା 3ଟା 4ଟା ଏଇଠି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି ଆଇଲେ ଗାଇସ୍ ଆଇଲେ ପାଟି କରନି କି ସେଇଥିପାଇଁ ଭୂକମ୍ପ ହେଇଛନ୍ତି ପାଟି କରନି ତ ଗାଇସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ତ ଆମେ ଚଢ଼େଇ ଧରି ପାଇଲୁନୁ ଓକେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆଇ ହୋପ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବାଏ।